أعزائي المشاهدين، اليوم غناخذوكم من بين أحسن المناطق الجبلية بالمغرب اللي كتميز بالجمال ديالها والجبال ديالها الشيقة ومياهها العذبة. هذه المنطقة كتسمى الممر الامازيغي اللي كيبعد على تاغية احنصال بجوج سوايع ديال الطريق. يعتبر الممر الامازيغي بقرية تاغية احنصال ثالث أخطر ممر جبلي في العالم بعد الممر الجبلي في الصين وممر الملك الصغير في إسبانيا. الخطورة ليست في الممر بحد ذاته ولكن في الطريق المؤدية إليه، أغلبها منحدرات صعبة ولكن جمالية الطبيعة تنسيك في كل المخاطر. قسما بالماحقات الساحقات والبنود الخافقات اللامعات والدماء الزاكيات الطاهرات. يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وطويناه كما يطوى الكتاب. يا فرنسا إن ذا وقت الحساب فاستعدي وخذي من الجواب. طلللن 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 طلللن. دورتيني ممكن يغنى أما شنو كم شوية تنيت يا يرى. Voilà, nous sommes ici dans le fameux passage qui s'appelle le passage berbère. C'est un passage qui a été construit par les nomades de uhnsal, et d'autres nomades. C'est un passage légendaire, c'est un passage splendide qui mérite un voyage, qui mérite aussi de temps à consacrer. C'est un passage qui n'a pas vécu, que l'histoire n'a pas vécu. Et il doit être tracé dans l'histoire, il doit être tracé dans les bouquins et les ouvrages historiques. C'est un passage qui mérite d'être visité. Surtout avec une compagnie de Mello et de Hassan et de moi-même bien sûr. Avec notre guide Mello, voilà notre guide, c'est un guide qui s'appelle Mustafa, il s'appelle Mello. Vous allez nous dire quel est ton sentiment, tes sentiments envers ce passage. Incroyable mais vrai, je peux résumer tout en deux seuls mots. Oui. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. إخواني أخواتي، دابا وصلنا لنهاية الحلقة، بغينا منكم تعملوا المشاركة وأبوني للقناة.